Assalamu alaikum. Nous avons l'adresse IP, les parties réseau et les parties machine et la configuration de l'adresse IP. Aujourd'hui, notre séance basée sur le masque sous réseau, l'adresse réseau et l'adresse de diffusion. Donc, on va commencer par le masque sous réseau. Le masque sous réseau. Le masque sous réseau se compose aussi de 32 bits, mais dans la partie réseau, c'est sous forme des 1 et dans la partie machine des 0 contigu. Le masque sous réseau a 32 bits, mais la partie réseau est confiée au langage binaire. Chaque bit c'est 1. Ou dans la partie machine des 0. Donc, dans la partie réseau, le wahdat et dans la partie machine des 0. Exemple, on a la classe A, la classe B, la classe C. La classe A, la classe B et la classe C. Voilà, chaque adresse IP fait 8 bits. 8 bits. 8 bits. 8 bits. Donc voilà, la classe A, on a la première partie, et il y a la partie réseau, et ici c'est la partie machine. Elle dit partie réseau, partie machine. Donc pour déterminer le masque par défaut de la classe A, on a la partie réseau qui est le wahdat, ou la partie machine qui est le 0. Donc il y a des états. 8 الوحدات هي en langage décimal هي 255. Donc 8 الوحدات chaque bit كنديرو 8 الوحدات هذه binaire. Donc حنا c'est 255 décimal. Donc 20 bits كنديرو الوحدات في la partie réseau. وهنا كندير 0. دونك هنا 8 الصفرات في البناء هي 0 في الديسيمال. دونك 0 عاوتاني 8 اللي 0 سي 0 8 اللي 0 سي 0 اون لونغاج ديسيمال. كيفاش كنحولوا هاد الشيء راه كاين ماتيماتيك ابليكي. دونك pour la classe B قلنا 2 octets c'est la partie réseau ou la partie machine. هذه بارتاج فيهم في الدرس ديال ادريساج. دونك هنا الا درنا الوحدات هنا وهنا دي زيرو. دونك في لا بارتي ريزو كنديرو الوحدات في لي بيت كاملين، وهنا في لا بارتي ماشين كنديرو الزيروات في شاك بيت زيرو. دونك هنا 8 اللي زيرو اللي زان 8 الوحدات هي 255. هنا 8 الوحدات هي 255. هنا 8 اللي زيرو سي زيرو et 0. Donc là c'est le masque. Là le masque sous réseau. Pour la classe C, la partie réseau, il y a 3 octets. Pour la partie machine, la dernière octet. Donc 8 الوحدات 8 il y a 255 وهذا الديرني اوكتي هي 8 اللي 0 البينار هي 0 اون ديسيمال.
0. Voilà le masque par défaut de la classe A, les 255 0 0 0. Ou le masque par défaut de la classe B, 255 255 00. Par contre, la classe C, le masque par défaut c'est 255 255 255 0. Donc le masque par défaut c'est dans la partie réseau qu'elle dit le wahdat li bit kamli 10 et dans la partie machine 10 0. On a bien sûr décimal. Mais le système est on va voir l'utilisation de le masque. Faire la vidéo, là je vous كيفاش كيتستعمل le masque. OK. Donc تبع la vidéo à la fin, غادي تعرف le rôle ديال le masque sur réseau. Donc غادي نشوفوا غنمشيو l'adresse réseau. Adresse réseau. On a donné l'adresse IP, c'est l'adresse de l'ordinateur. Allez, je vous l'adresse réseau. L'adresse réseau se compose de 32 bits, mais pour déterminer l'adresse réseau d'un ordinateur, elle se fait de garder la partie réseau comme il est et de la partie machine des zéros. Et la meilleure de l'adresse réseau d'un ordinateur, quand il y a la partie réseau, ma calculage, ou la partie machine, quand il y a 7. Donc c'est 32 bits. Exemple. Adresse IP. Et adresse réseau. Donc, quelques exemples. Un ordinateur, par exemple, l'adresse IP 192.168.210. Donc, ici, l'adresse réseau, on a dit, pour déterminer l'adresse réseau, on va regarder la partie réseau combinée pour la partie machine des 0. Donc, ça, c'est la classe C. Donc, voilà la classe C, voilà la partie réseau et la partie machine. Donc, l'adresse réseau de cet ordinateur, c'est 192, 168, 1, 200, pardon, 200, 0. Donc, on va garder la partie réseau combiné dans la partie machine 0. Deuxième exemple, 100, 240, 20. Quelle classe? C'est la classe A. Pourquoi? Parce que le premier extrait محصور بين 1 و 127. Donc voilà la partie réseau et la partie machine. Donc l'adresse réseau de cet ordinateur, donc la PC1 par exemple, PC2, IP 600 0 0 0. Troisième exemple, 100 180 80 10 40 60. C'est la classe B. Donc la classe B, voilà la classe B, la partie réseau et la partie machine. Donc 180 10 0 0. Donc la définition, on va garder la partie réseau comme il est et dans la partie machine des 0. Donc on va garder la partie réseau comme il est et dans la partie machine des 0. Il y a 10 mais la partie machine des 0. 200 0 0 30. Donc c'est la classe C. Donc la classe C est là, la partie réseau et la partie machine. Donc l'adresse réseau c'est 200 0 0 0. Donc on a gardé la partie réseau combinée pour la partie machine c'est 0. Le dernier exemple, par exemple 10 30 210 240.
c'est la classe toujours O. Il a pris la classe qu'elle chevaux directement le premier octet. Donc là c'est la classe A parce que le premier octet marche bien donc la partie réseau et la partie machine automatiquement l'adresse réseau 610.0.0.0. Donc voilà l'adresse réseau. Allez, je vous d'abord l'utilisation de l'adresse réseau, le masque. Ou l'adresse de multidiffusion. Donc l'utilisation, l'adresse réseau et le masque sur réseau. Supposons on a le réseau suivant. On a Internet, réseau mondial Internet. On a un routeur, modèle routeur. Ici, on a des réseaux, un switch, la topologie en étoile, switch, et on a des PC. PC1, on a des ordinateurs ici, PC1, PC2 et PC3. La même chose ici, on a aussi PC, PC et PC. Les adresses, par exemple, ici sont 192, 168, 1, 10. Le masque, bien sûr, chaque ordinateur, c'est que le masque a plus l'adresse IP. Ici, 192, 168, 1, 20. Ici, c'est 192, 168, 1, 30. C'est la classe C. Dans le réseau, deuxième réseau, par exemple, on a 10, 20, 30, 1. 10, 20, 30, 2. 10, 20, 30, 3. Donc, supposons un message. J'ai chez message de l'extérieur. Par exemple, le Facebook, de l'extérieur, j'ai supposons que j'ai un ordinateur PC2. Qui fait le message. Le chemin, le message. Donc, un message, au moins un message, qu'on fait IP, les données, et IP. IP, l'adresse de l'émetteur, l'émetteur, plus data, les données. Donc, le message au niveau de l'émetteur, supposons modèle routeur aussi le message là, il va dire wesh, il dit ça a le sens, ou là, pas le sens. Ça a réseau 1, réseau 1, ou réseau 2. Mais le message au niveau du modèle routeur, fin, wesh, réussi là, ici ou là, ici. Donc, qu'est-ce qu'il dit? Au niveau du routeur, qu'il y a l'IP, le destinataire, هذا البي سي 2 تاخذ كيحيد الادريس ديال لو ديستيناتير ومع الواسط كيدير واحد لوبيراسيون كتسمى ايلوجيك غادي نشوفها مازال غادي نشوفها ايلوجيك في لا سيغمونطاسيون اللي بور كريي لي سور ريزو دونك اون فوا كيوصل هذا الروتور اش كيدير كياخذ لي بي ديال ليميتور ديال باردون ديال لو ديستيناتير اللي هو يونيسيل هذا الميساج راه جاي غادي لهاد السي كياخذ الادريس ديال le destinateur, les rois 192, 168, 20. Le destinataire qui est le message, le routeur. Où est le masque? Le masque sous les eaux, il y a 255, 255, 255, 255 parce que c'est la classe C. Qui dit une opération qui est illogique entre les deux, cette opération qui est opération illogique.
بحال multiplication تسمى illogique. Bien sûr, les machines, les ordinateurs, les équipements réseau ما كيعرفوش هاد الصوت هذا كندوز، حنا كنخدمو الصوت هذا انما كيقراها اون لونغاج بينار، ما يعرفش هما 192 كيعرفوا واحد الصفر واحد الصفر. باردون دونك هو هاد 192 كيردها لونغاج بينار، كيرد هاد 192 اون لونغاج بينار، هاد 192 كيردها بينار، هذا راه كيتسمى ديسيمال باش كنخدمو حنا. مي لا ماشين ما كيعرفش هاد اللونغاج باش كنخدمو هاد 1 2 3 4 5 6 7 10 كيعرف هو 0 1. دونك هو كيحولها لونغاج بينار. لا ميم شوز عاوتاني كيحول هاد لو ماسك لونغاج بينار. كيفاش كيتحول راه كاين ماتيماتيك كيبليك. دونك لادريس لو ديستيلاتير مع لو ماسك كيتحولوا لونغاج بينار اللي هو هذا. دونك ليكيفون ديال 192 لونغاج بينار هي هذه 168 واحد 28 بيت. دونك سيكون 8 بيت. دونك لو ماسك لا ميم شوز لونغاج بينار. دونك لو سيستيم كيدير واحد اي لوجيك، اي لوجيك مولتيبليكاسيون اونتر لي بي ديال لو ديستيلاتير مع لو ماسك. هادشي كيدير او نيفو ديال هاد الموديل روتور باش يعرف لي دوني واش يخرجوا من هاد السونس ولا من هاد السونس. دونك اي لوجيك هذا 0 فوا 0 دونك دي 0 8 صفرات، 1 فوا 1 1 0 فوا 0 0 عاوتاني 0 فوا 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 fois 1, 0, 0, 0, c'est-à-dire 5, 6, et 1 fois 1, 1, 1 fois 1, c'est 1. Donc, كيلقى النتيجة اللي هي 192. إلا حولنا عاوتاني هذا البناء نحولو للديسيمال نلقى 192 168. هذا إلا حولنا 0001 اون لونغاج ديسيمال نلقى 1 وهاد الصفرات سي 0. دونك غيلقى هاد النتيجة هادي يلقى هاد الريزولتا. اشنو هو لادريس ريزو ديال هاد الجروب اشنو هو؟ سي لا كلاس سي. دونك بويسك لا كلاس سي قلنا هادي لا بارتي ريزو لا بارتي ماشين. دونك كاين بين هادو عندهم مين بارتي ريزو ومين بارتي ماشين. دونك إلا بغينا نقراو لادريس ريزو ديال هادو il faut garder la partie réseau comme elle est et la partie machine صفر. دونك اشنا هي لا بارتي ريزو هي 192 168 1 اش هذا صفر. دونك بويسك هاد النتيجة اللي دار الروتور لوبيراسيون اي لوجيك بين لادريس ديال لو ديستيناتير و ماسك كيساوي هاد لادريس ريزو. دونك لو ديستيناتير راه كاين هنا راه برونشي هنا. دونك كياخذ الاصلاج كيسيطو هنا. وإلا دار اي لوجيك بين لي بي ديال لو ديستيلاتير و لو ماسك بيان سور ما غاديش نلقى لادريس ديال هذا شنو هو؟ هذا سي لا كلاس ا. دونك عندهم هادو لادريس ديال هذا الريزو هما 10 0 0 0. دونك هادي هي فين كيتستعمل لو ماسك سو ريزو. كياخدو الروتور كيدير اي لوجيك بين لادريس ديال الديستيناتير مع لو ماسك كيلقى واحد النتيجه وكيقارنوا مع لي زادريس بي ديال دوك لي ريزو. دونك بويسك هاد النتيجه اللي لقينا كتساوي ديال هاد الجروب. دونك لو ديستيناتير راه برونشي هنا كيسير هو الميساج لهنا. مازال غادي نرجعوا لهاد لو ماسك سو ريزو في لا سيغمونطاسيون باش غادي نبقاو نكريو لي سو ريزو. دونك باش غادي نفهموا عاوتاني شنو هو لادريس ريزو نزيدو نوضحو شويه هاد لادريس ريزو. سوبوزون جات واحد الكليه في البدايه كتلقى لي رون بوان، جا
كادو ولا كوليون وهنا كاين الشارع رقم شارع واحد باغ اكزومبل شارع واحد وهنا شارع دو وكاينين ديور في هذا السونس لا ميم شوز عاوتاني هنا ديور نتا فوزيتيسي نيميرو 2 كتقول هذاك ملي توصل للروبون بوان شد الشارع رقم واحد والرقم ديال الدار هو جوج سي لا ميم شوز لادريس كتقول ملي توصل لهذا الروبون بوان ما تمشيش مع الشارع رقم جوج سير مع الشارع رقم واحد الرقم ديال الدار هو جوج صافي بحال ما قلت هذا الشارع هو لادريس ريزو والرقم ديال الدار هو لادريس بي مي اتونسيون من بعد غادي نزيدو حتى الزنقه الشارع رقم واحد الزنقه 66 الرقم ديال الدار وغنشوف هادشي بلا سيغمونطاسيون اللي غادي نفرقو واحد الريزو كلاس ا ولا كلاس بي ولا كلاس سي نزيدو نفرقو دي سو ريزو وغادي نشوفوه من بعد دونك دابا غادي نمشيو لادريس ديال ديفوزيون adresse de diffusion. L'adresse de diffusion se compose de 32 bits, mais pour déterminer l'adresse de diffusion d'un ordinateur, elle se fait de garder la partie réseau comme elle est ou la partie machine design contigue. Il a besoin de l'adresse de diffusion d'un ordinateur ما كنقيسوش لا بارتي ريزو لا بارتي ماشين عوض نديرو الصفرات كنديرو دابا الوحدات شاك بيت كنديرو لها واحد اكزومبل ها ادريس بي d'un ordinateur adresse de diffusion trois exemples suffisants. Donc chaque classe n'a un exemple. 20, 60, 230. Ça c'est la classe A. Donc la partie réseau, la partie machine. Donc il a besoin de l'adresse de diffusion 620 255 255 255 هاد 255 هنا 8 بيت ماشي 6 8 بيت 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9 باردون 1 2 3 4 5 6 7 8 هاد لي بيت كنديروهم الوحدات 1 1 1 1 1 1 1 دونك هذا اون لونغاج بينير هي 255 ديسيمال بينير فين جات لنا ديك 255 دونك 8 وحدات كنديرو 255 دونك لوطر اكزومبل 160 30 26 10 ça c'est la classe B donc c'est là à la partie réseau la partie machine. Donc, pour déterminer l'adresse de diffusion, gardez la partie réseau comme il est 160 mais dans la partie machine, il y a 255 ou il y a 255. Pour la classe A, 2, 66, 13, 7. Ça, c'est la classe A. Donc, le premier, c'est l'adresse réseau. C'est l'adresse machine ou bien pardon ID réseau ID out. Donc gardez la partie réseau comme il est 2 ou la partie machine 255 255. Donc voilà l'adresse de diffusion. Voilà, vous avez l'adresse de diffusion qui garde la partie réseau ou la partie machine qui est 0. Là je vais à l'adresse de diffusion. L'adresse de diffusion هو كيستعملوا un PC bien un serveur il va être connecté simultanément à tous les ordinateurs. Il va être connecté à tous les PC ما كيديرش في لا بارتي ديال لادريس ديال لي سيكتور واحد البيس واحد لي بي كيدير هاد لادريس برودكاست
باش تو لي بيريفيريك اللي كاين في داك الريزو كيتوصلوا بداك لو ميساج. ولا باغ اكزومبل فاش كيتستعمل عاوتاني هاد لادريس ديفيزيون شفنا كيفاش كيتفرق لادريس اي بي. لا بروميير ميثود كدير لاسيسي نتاع لادريس اي بي كتدخل لادريس اي بي ديال لورديناتور او بيان اوتوماتيك. اوتوماتيك سي اون ا ان سيرفور دي اتش سي بي. سوبوزون عندنا دي اتش سي بي ملي كتجي البيست كدير اوتوماتيك ما كيعرفش اكزاكتومون او سو تروف دي اتش سي بي. يمكن تيعرفوش باسكو درت ليه اوتوماتيك ما عارفش فين كاينه دي اتش سي بي باش يمشي يقول له عطيني واحد لادريس اي بي. اش كيدير هو البيست كيسيت ان ميساج دو ديفيزيون كيفرق الميساج في الريزو. لا بروشين سيونس غادي نشوفوا لاركتيكتور ريزو كليون سيرفور بوان تو بوان وغادي نشوفوا لو بارطاج كيفاش نبارطاجيو لي دوني بين لي زورديناتور. ندير ان دوسي هنا كيفاش نلقى في هذا البيسي ولا باغ اكزومبل ندير لا كلي يو اس بي كيفاش في هذا البيسي ونلقى هنا ايتترا ولا امبريمونت نبارطاجيو لامبريمونت. دونك ميرسي الله يعاونكم.